Bonjour, on a commencé à voir donc, les formalismes BPMN. BPMN, donc, c'est un langage standard de modélisation de processus métier. On a commencé, on a vu donc en détail les formalismes de BPMN, notamment les événements, les connecteurs, les activités, les passerelles, les processus et les artefacts. Bon, on a vu quelques symboles de base. Après, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu la différence entre tâche et sous-processus. On a compris la notion de flux de séquence et flux de séquence par défaut. On a vu donc aussi le flux de messages, ou bien c'est le diagramme collaboratif. Bon, il est annoté, c'est très important que le flux de séquence, on l'utilise à l'intérieur d'un processus, d'accord? Donc voilà, c'est un processus, d'accord? C'est un autre processus, c'est pas le même processus, hein. Donc, à l'intérieur du processus, on va utiliser le flux de séquence ou flux de séquence par défaut, éventuellement. Par contre, on ne va pas utiliser le flux de messages à l'intérieur d'un processus. Donc, le flux de messages, on l'utilise uniquement, c'est entre les processus. Et ça va constituer le diagramme collaboratif. Bien sûr, après, on a toute une partie, on va parler sur le flux de messages, hein. Donc, à ne pas confondre, hein. À ne pas confondre entre flux de séquences et flux de messages. Et voilà, c'est un, donc, on a vu la sémantique dans les événements. On a les événements finaux, ce sont des événements de lancement. La fin de ce processus, on va lancer un message qui va déclencher le deuxième processus. D'accord? C'est quoi la différence? Dans le flux de séquence, il y a un jeton qui va être qui va parcourir le flux de séquence. Et ça va constituer ce qu'on appelle l'instance de processus. D'accord? Mais le jeton ne va pas parcourir le flux de messages. D'accord? Donc, on va le voir bien sûr en détail. Vous avez compris, ça va? Vous êtes en train de suivre, hein? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Donc, on a vu la limite du processus, la notion de couloir, les étapes, la différence entre objet de données et magasin de données. Bien sûr, la partie, on va le voir avec on va le voir sous une partie maintenant. On va voir vraiment la différence et comment les utiliser. Voilà, règle de base. Là, je vais faire un rappel. Qu'est-ce qu'on a dit? Que toujours sens de lecture, c'est de gauche vers la droite. Et on peut avoir un ou plusieurs événements déclencheurs du processus. Et aussi, on peut avoir un ou plusieurs fins de processus. Toutefois, donc, des types d'événements déclencheurs, donc, au maximum, je dois avoir un événement déclencheur de type basique. Le type n'est pas spécifié. Toutefois, donc je peux utiliser plusieurs événements de départ, mais le type, il doit être spécifié. D'accord? Et on a dit qu'on va utiliser le principe de jeton. Le principe de jeton, c'est important. Il va déterminer, on va comprendre la notion d'instance de processus. Alors, c'est quoi le principe de jeton? On a dit que l'événement, donc en fait, le jeton, c'est quoi? C'est une abstraction qui représente le flux d'exécution à travers un processus BPM. D'accord? Je le flux d'exécution. En fait, jeton, c'est comme une voiture, comme l'autre fois, c'est comme une voiture et elle va faire des choix. مثلا عندك un branchement donc exclusive, tu vas aller vers la tâche 1 ou bien vers la tâche 3, pas les deux en même temps. Donc au niveau exécution, finalement, ce sont des données d'entrée, les exécutions de tel processus. Dans un cas, je vais parcourir ce chemin, dans un autre cas, je vais parcourir ce chemin-là. D'accord? Donc, le principe de jeton, ça va déterminer, en fonction, bien sûr, des données d'entrée, quel chemin à suivre. Donc, avec le jeton, c'est une abstraction qui représente le flux d'exécution à travers un processus BPMN. D'accord? Donc, comme bien sûr, toute une ville où فيها en fait les routes, etc. Avec ta voiture, quel chemin tu vas suivre. Donc, le chemin, il est tracé.
فهمت؟ ما تنجم ماكش تمشي في بلاصه ما فيهاش on va dire une route ولا كياس. D'accord? Donc quand le chemin il est tracé, tu vas le suivre. Vous avez compris, hein? C'est très important de comprendre ça. Ça va, hein? Oui, monsieur. Donc le jeton il va se déplacer à travers les différents éléments d'un diagramme. Comme il se déplace à travers les activités ou la tâche ou la sous-processus. Qui activité, c'est le sens général. Activité, activité qui élémentaire, on appelle tâche, maintenant décomposable, ou bien activité composée, on appelle ça sous-processus. Yani pour dire que le jeton, il va parcourir les formalismes de PPMN, tels que les activités, les événements, d'accord, les événements, et les passerelles, d'accord, pour montrer comment le processus, il va progresser. Alors, donc, on a l'événement de départ, c'est lui qui va générer le jeton. C'est lui qui va générer le jeton. Il déclenche l'instance de processus, on dit. D'accord? Alors, la tâche, quand est-ce qu'elle va s'exécuter? Quand elle va recevoir le jeton. Mais une fois la tâche termine son exécution, elle libère le jeton. Bon, il y a des cas particuliers tels que les branchements parallèles. Les branchements parallèles, certainement, donc, il y a plusieurs voies donc, qui vont être exécutées en parallèle. Donc, il y a une duplication, après, du jeton selon les chemins possibles. D'accord? وفي les événements intermédiaires notamment وقت اللي ثم ما ثماش تفكروها احنا on a vu événements intermédiaires à la frontière de l'activité تفكروها vous vous rappelez de ça à la frontière de l'activité. Ben, je vais faire un rappel. Donc, dans le cas où elle n'interrompt pas le processus. Donc, ça va engendrer un nouveau flux d'exception qui va démarrer. D'accord? Donc, je vais revenir. Donc, je vais rappeler. Hein. Ne vous en faites pas, je vais rappeler ça. Alors, et finalement, on a dit que l'événement de fin, il va absorber le jeton. Le jeton, il disparaît. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on va voir. Hein. إذا كان je vais prendre مثلا الكا هذا قداش ينجم يكون عندي من jeton ici 2 jetons. donc شو واش عندي deux cas possibles يا اما jeton باش يمشي لهنا واحد برك هكا ولا et j'arrive à la fin اش معناتها هذا الكل مش باش تخدم صحيح ولا Oui. في اكزيكيسيون واحده نحكي والا باش نمشي من هنا دونك هذايا جوتون وهنا باش يولي دو جوتون شوف كيفاش فوالا دونك سا ديبون دي كا دونك وهو دونك انا كيسكون دوا فيغ هذاك علاش قلنا راهو اون دوا موديليزي تو لي كا بوسيبل ومن بعد راهو في ليكزيكسيون on va choisir pratiquement un chemin ولا كيما لهنا ثم دوبليكاسيون تاع لي جوتون. Vous avez compris? D'accord? Hein? Oui, monsieur. Ben, alors, passerelle, pourquoi on va utiliser, d'ailleurs, on va les voir, les passerelles, et notamment, donc, on va commencer avec les deux au moins, peut-être on chauffe les trois. Hein. Donc, passerelle, c'est quoi? La passerelle, donc, elle est utilisée pour contrôler la divergence. Ah, je m'attends à divergence. On dit une seule entrée, normalement, on bat, ça va diverger. D'accord? Et donc, on va dire les divergences et les convergences. Convergence, je pense que je vais l'accepter. Donc, passerelle, elle est utilisée pour contrôler les divergences. D'accord? Ça suppose une seule entrée ici. Et là, un rond-point, tu vas choisir un chemin. Voilà. Donc, on appelle ça divergence. Et la convergence. C'est le sens contraire. En fait, عندك plusieurs routes باش ترجع هنا rond-point باش يهزك on va dire dans une seule voie. Donc on appelle ça divergence et ça convergence, d'accord, des flux séquentiels d'activité dans un processus.
Donc, il existe un mécanisme, le branchement, le passerelle ou le branchement. Donc, finalement, c'est un mécanisme qui va autoriser ou refuser le passage du jeton au niveau de la passerelle. Évidemment, si on n'a pas besoin, si le flux n'a pas besoin d'être contrôlé, alors il n'est pas nécessaire d'utiliser une passerelle. Juste flux de séquence entrante ou bas, juste une flux de séquence sortante. Pourquoi j'utilise voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas nécessaire d'utiliser une passerelle. Donc, j'utilise une passerelle pour faire divergence, comme ça, ou pour faire convergence. Au moins, un schéma d'arrivée et après, donc, je dis au moins deux chemins de divergence. Ou au moins deux, je vais avoir un chemin pour la suite du processus. D'accord. Et on a parlé, qui m'a comme l'autre fois, donc du modèle et l'instance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un modèle qui sera exécuté. Donc, chaque exécution, ça va engendrer un jeton qui va déclencher le processus. Et bien sûr, donc, je peux réutiliser mon modèle autant de fois par des instances de processus. Et au niveau exécution, ce n'est pas la même exécution. Chaque client, pour faire une commande dans un restaurant, donc chaque client a sa propre commande. D'accord. Et certainement, on attend que le client il demande la note. Rapidement, une heure, 3 heures, et que a une commande. Mais finalement, on va suivre le même modèle ou bien le même processus. Donc, on appelle instance de processus. Donc, il est vraiment très important la différence entre modèle qui couvre tous les cas possibles et l'instance, c'est l'exécution du modèle. D'accord. Et l'exécution, donc l'objectif de la modélisation, c'est je vais les réutiliser et ça va différer d'une exécution à une autre. Et l'exécution du processus, on l'appelle workflow. Ça va? Oui, monsieur. Oui. Alors, بدينا حكينا en détail par rapport aux événements. Donc, bien sûr, il y a 3 types d'événements. Donc, les événements de départ, on appelle les déclencheurs, c'est eux qui vont démarrer le processus ou le sous-processus. Événement de fin, donc ça va marquer la fin du processus. Ou l'événement intermédiaire, donc elle va contrôler et synchroniser le flux séquentiel au sein du processus. Alors, on a compris la sémantique dans les événements Hedoma. Donc, les événements vont contrôler, on va dire, le déroulement d'un processus. Leur sémantique, ils peuvent interrompre le flux normal du processus, donc on appelle ça interruption. Ils peuvent déclencher un événement de lancement et ils peuvent indiquer qu'un événement doit se produire, c'est l'événement de réception. La sémantique, c'est au niveau réception. Alors, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi, événement interrupteur? Donc, un événement d'interruption permet de suspendre le déroulement normal du flux séquentiel. L'événement de lancement, donc un événement de lancement, ça va indiquer que les conditions sont remplies pour exécuter immédiatement l'action associée à l'événement. Et l'événement récepteur, donc un événement récepteur indique que l'événement doit se produire pour permettre la continuation du flux séquentiel. Alors, donc, normalement, on a fait ça aussi l'autre fois. Et qu'est-ce qu'on a dit? L'événement de déclencheur, c'est un événement de quoi? Vous vous rappelez de ça? De lancement. Hmm? De lancement. Là. De la réception. De réception. علاش؟ على خاطر فما قبلها فما. On attend la réception d'un événement pour déclencher un processus. Le processus ne se déclenche pas
معناتها d'une manière autonome comme ça. ودايور ديما حط اكزامبل قدامك باش تفهم. كيما ذكر وقت قلت لك بروسيسوس بايمون، فكر ولا؟ Donc on attend quoi? On attend la réception de la facture. هكا ولا؟ هكا voilà. On attend la réception de la facture fournisseur مثلا, d'accord, pour lancer le processus paiement. D'accord? Sinon, il ne m'envoie pas une facture. Est-ce que je vais le payer? Non. Non. D'accord? Voilà. Donc, dis-moi, les événements déclencheurs sont des événements récepteurs. Ou les événements résultants. Les événements résultants, je sais pas. De lancement. De lancement. Allez, une fois, tu as réalisé le paiement de fournisseur. Donc, finalement, tu vas lui envoyer le chèque. Donc, voilà, tu vas lui envoyer un message comme quoi la transaction réussit. D'accord? Je t'amène un virement, exemple. Donc, finalement, c'est un événement de lancement. Les événements résultants d'IMA de lancement. Donc, les événements déclencheurs, type, c'est un événement de récepteur. Et l'événement résultant, kiff, de la même manière, n'importe quel soit son type, donc c'est un événement de lancement. Par contre, les événements intermédiaires, par rapport aux événements intermédiaires, ça m'a donc deux cas de figure. Souvenez-vous l'autre fois. Donc, s'ils sont positionnés ou placés dans le flux séquentiel, alors ils peuvent indiquer soit le lancement, soit la réception de l'événement. D'accord? Yani, إذا كان هما dans le flux séquentiel هكايا, هذا ايش معناتها flux séquentiel, d'accord? Donc ينجموا يكونوا يا اما de lancement ou الا de réception. هذوما donc ils sont placés dans le flux séquentiel. Par contre, إذا كان هما ils sont placés à la frontière de l'activité, alors ils signifient la réception de l'événement et peuvent, selon le cas, interrompre ou non le flux séquentiel normal du processus. D'accord? Ils sont placés à la frontière de l'activité. Donc, ils peuvent interrompre ou non. Mais c'est pour vous montrer comment faire ça, pour vous rappeler, même quand c'est mieux, je pense. Je vais l'enregistrer comme ça. Et ben, voilà, donc je vais prendre un nouveau modèle ici, BPMN. Donc, l'objectif, ce n'est pas la modélisation d'un processus complet. Je vais juste, on va travailler sur des portions de modèles. Hein, BPMN, l'objectif, c'est comprendre la sémantique de ces portions de modèles-là. Maintenant, je vais prendre voilà, une tâche comme ça. Après, donc, je vais mettre tâche intermédiaire, événement intermédiaire et finalement événement de fin. Donc, هذايا مثلا باش نعملوا type message. D'accord? On va voir la différence entre celui-là et celui-là. Que je construis, je suis en train de construire mon diagramme BPMN. كيف كيف كي نقول له type event مثلا message. هو ديما par défaut يعطيني message de lancement. Mais انا نجم نجيب بوطون droit نقول له is throw يرجع de réception. شفت كيفاش نخدم. Donc c'est quoi la différence لهنا? Est-ce que vous connaissez شنو هي la différence? Vous connaissez ou pas événement de réception واحد événement de lancement. اي ما كيفاش لازم تفهم شنو هي السيمانتيك في الاكزيكسيون نتاعو. معناتها اش معناتها كي نقول انا اكزيكسيون ça veut dire une fois ريت لهنا une fois le jeton quitte task 1. D'accord? اش معناتها jeton quitte task 1?
اش معناتها جيتون كيت التاسك 1؟ معناتها فوق تاسك باهي جوست انا باش نعمل لكم ان بتي رابيل معناتها اونتر بارونتيز خاطر لازم نقول انا ديجا قلتها اون كلاس راهو جو في رابلي خاطر باش ما تقعدوش هكا في الفلو. ثم شوف فما احنا توا لوبجيكتيف نتاعنا سي كوا احنا اون فو موديليزي لي بروسيسوس ميتي. علاش اون فو موديليزي لي بروسيسوس ميتي؟ خاطر احنا توا on va jouer le rôle d'un analyste métier. L'analyste métier البار نتاعو كان تتفكر احنا l'objectif c'est معناها faire un système d'information dans l'entreprise. D'accord? وقلنا système d'information شفنا معناتها démarche de l'urbanisation. Le point de départ نتاع le système d'information c'est les processus métiers. Donc on va tracer et modéliser les processus métiers. On va collaborer avec l'équipe développement pour implémenter ces processus métiers. Finalement, au niveau implémentation, c'est sous forme d'application. يعني هو l'entreprise وقت اللي باش تستعمل système d'information نتاعها معناتها كي نقول système informatique يعني كل واحد باش يكون à travers son interface il va exécuter. ولكن لهنا on l'a montré que احنا رانا finalement on va utiliser un ERP. Déjà on l'a expliqué. Qui contrôle ERP, donc c'est la même interface. C'est peut-être au niveau utilisation des employés, c'est pas les mêmes modules, mais c'est la même interface. D'accord? On va utiliser l'ERP, vraiment il va faciliter l'automatisation des processus métiers. Déjà, le point de départ, on veut automatiser les processus métiers. On ne peut faire ça que lorsque on a une communication entre les départements. Comme le schéma, bien sûr, les départements, c'est la structure verticale, ou les processus métiers, c'est l'horizontal. Donc, avec l'exécution d'un processus métier automatisé, il faut avoir une communication entre les départements. وهذا ما يجي كان وقت اللي نستعمل finalement un système ERP. D'accord? Avec علاش احنا finalement on va utiliser un système ERP. وهما راهو توا après انت راهو احنا nous sommes en train de faire le système d'information. ولكن après au niveau exploitation تاع système d'information راهو les employés لهم باش يفهموا لاش معناتها processus métier ولاش معناتها ERP ولا هو باش يعمل فورماسيون على لوتيليزاسيون بالنسبه ليه نتاع الابليكاسيون ولا الموديول اللي باش يخدم به باش بور ميتر لي دوني دونتري اي il va exécuter. هو هذا كيسكيل فا فير يعني هذا كله بالنسبه لي سي اون بواط نوار. داكور مي احنا توا احنا راهو اون فا جوي لو رول تاع اناليست ميتي. باهي لومبلويي هو كيفاش باش يعرف ليكزيكسيون. توا نجم يكون هنا مو قلنا بليزيور اكتور معناها بليزيور ديبارتمون. كيفاش باش يعرف هو معناتها il va exécuter التاش هنا هذه. وعلاش نحكي انا التكنيك دو جيتون؟ هو en fait finalement il va recevoir sous forme de notification تجي في الانترفاس نتاعو تجي نوتيفيكاسيون تقول له tu dois exécuter cette tâche là. يقول له travail à faire c'est ça. هو il va cliquer sur le lien de la tâche باش تجي l'interface. Il va exécuter la tâche وبعد في الاخر il va appuyer peut-être sur terminer. Une fois هو il a appuyé sur terminer مثلا un employé قاعد يخدم في التاش هذه هو une fois il a appuyé sur terminer d'accord le process bien sûr هو خاطر finalement c'est l'implémentation. l'équipe dev هي اللي حط il a mis en place ça directement باش نمشيو للتاش اللي من بعد. ما نعرفش est-ce que vous m'avez compris ou non. Oui, monsieur. C'est clair. معناتها جاتو اليرت لومبلويي وخدم ليكزيكسيون. اش معناتها جاتو اليرت؟ اون فوا جاتو اليرت معناتها il va commencer à exécuter. il a cliqué sur l'alerte هذيك il va commencer à exécuter la tâche. هكاش معناتها نحكي جيتون. هو جيتون كيما قلت قبيله c'est une abstraction de la réalité. راهو réellement ما فماش معناتها فهمت. ما هي c'est une marque نعرف روحي à quelle position وصلت في l'exécution de processus. سي لومبلويي هذايا هو قاعد يخدم في التاش 1
d'accord. شفت هنا tâche 1 n'est pas contrôlée معناها ما عملتلهاش contrôle. ينجم يقعد لا عملت لها كونترول لا بالوقت لا بحد شيء معناتها ينجم يقعد فيها برشا وقت فهمت. Alors, une fois il termine sa tâche, il va appuyer sur terminer. Une fois il appuie sur terminer, كأنه الجوتون il a quitté باش يمشي باش يمشي لهنا. Que se passe-t-il؟ اش معناتها لهنا le jeton arrive ici؟ اش معناتها l'événement هذا؟ C'est un événement de lancement. اش معناها؟ معناتها le jeton il va qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer un message et poursuivre sa tâche, poursuivre son chemin. Vous m'avez compris? Il va arriver à la tâche 2. فهمتوني ولا؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. إذا كنت تحبوا en réalité نجم نفهمكم en réalité. هنا كأنه جي بروغرامي واش معناها؟ كأنه tâche 1 كي تكمل ثم un mail qui sera envoyé ما نعرفش لشكون سي اوتوماتيك معناتها فهمت. une fois تنزل على terminer هكاش معناتها هذه راهو. une fois تنزل على terminer ثم un mail qui sera envoyé automatiquement un destinataire والجوتون يمشي نجم يكون ان اوتر امبلويي اذا كان هو مش في نفس الكولوار معناتها فهمت. ان اوتر امبلويي اي il va commencer sa tâche. فهمتوا ايش معناتها؟ D'accord? Ça va, vous avez compris ايش معناتها هذه؟ Oui, c'est bon, monsieur. أي monsieur. باهي. Très bien. ديما جاوبوني خاطر باش نعرف est-ce que le message معناتها est-ce que je suis en train de bien expliquer ou non hein? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ou non? باهي. Alors, شوفوا par contre هنا هذايا une fois le jeton quitte ريت كي نقول لك une fois le jeton quitte معناتها l'employé il a terminé. شفت هذيك هي ما في مخك هكاك c'est ça. Et l'employé il a terminé l'exécution de la tâche. هكاش معناها il a appuyé sur le bouton terminer. Alors, que se passe-t-il هنا؟ هنا كأنه هنا on attend la réception d'un message pour que le jeton باهي. نعطيكم un autre exemple peut-être باش تفهموا. هنا اش معناها؟ انا نكون انا الانتربريز نتاعي وعندي ان كليون. اش معناتها une fois واش معناتها غيالمون شنو باش يصير؟ انا وقت اللي كملت تاش 1 باش نبعث اوتوماتيكمون ان ايميل مثلا تاعي باش نقول له راه سي تاش 1 كملت. بار كونتر هنا وقت اللي كملت تاش 3 جوتون سورا بلوكي نستنى اليوم synchronisation. Vous avez compris ou non? Allô? Oui monsieur. أنا آخر جملة ما سمعتهاش honnêtement. توا رجعت نسمع فيكم connexion فصلت. حتى أنا monsieur ما كنتش نسمع. ما سمعتش. توا تسمعوا فيا ولا؟ أي سافا. لا نسمعوا فيك توا. الو تسمع فيا؟ أي سافا. معناها شنو قصة برشا ولا كيفاش؟ خاطر من قبيله نحكي لا لا monsieur. ها؟ لا monsieur خاطرنا في بارتي كي يكمل l'utilisateur ولا l'employé التاش نتاعو وبعديك ولينا نسمعو. أنا ما عرفتش نسمع. ما نعرفش الباقي كيفاه. باهي. انا نحكي على اللونسمون والريسبسيون. عطيتكم كا كونكري معناها ما عادش سمعتوني ولا فيه؟
سمعنا في ما سمعتوش اللونسمون. نعاود. في اللونسمون سمعت معناتها une fois تكمل تاش 1 هنا اش معناتها جي بروغرامي اوتوماتيكمون ثم مثلا ايميل يتبعث للكليون. شفت هنا اي ايميل هذا يتبعث خدنا عليها للكليون نجم نقول له الاكسبليكاسيون. فوالا نجم نقول له راهو التاش هذه كملت. C'est pour synchroniser finalement. Par contre, là, une fois j'ai terminé tâche 3, le jeton il se bloque ici. J'attends que le client m'envoie un message, donc la réception d'un message. Yani, tant que le client ne m'a pas envoyé réception d'un message, je suis comme le process. Vous avez compris la différence? Oui, monsieur. Donc, il y avait événement de lancement ou il y avait événement de réception. Donc, il y avait quel rôle qui m'a dit les événements intermédiaires, le rôle c'est contrôler et synchroniser le flux séquentiel. D'accord? Il y avait les premiers cas de figure, nous placés dans le flux séquentiel qui est ou à la frontière de l'activité. Donc, ils sont placés dans le flux séquentiel, le flux de séquence. Par contre, اللي هما à la frontière de l'activité. اللي هما à la frontière de l'activité باش نعمل l'exemple suivant. اش معناتها à la frontière de l'activité؟ مثلا لهنا attache event مثلا باش فوالا باش نعمل ميساج برا. دونك هذايا à la frontière de l'activité. نجم تكون هكا هذوما باش نعطيك لي كات فيغور والا هكا باش نقول اتاش ايفنت سريتها تاخذ الاكتيفيتي تقول له اتاش ايفنت وتحط بيان سور شنو هما لي تيب ليفينمون اللي كو تو فو اتاشي به. الوغ كوم سا به. سي كوا لا ديفيرونس ما بين هذه وهذه؟ جوست ديفيرونس هي d'ailleurs اوزر وقت اللي تشوفوا اللي شفتوا لي زيفينمون انترميديير على فرونتيير دو لاكتيفيتي ما ينجم يكون كان ريسبتور هو ما ينجمش يكون دو لانسمون. on attend l'événement il se produit. d'accord دونك كي نشوف لهنا ما عنديش كيما هنا نجم اوزر لهنا نجم نقول له رجعوا از ثرو معناتها دو لانسمون والا دو ريسبسيون. d'accord par contre هنا ما ينجم يكون كان دو لانسمون إذا كان هو اش معناتها هذه اكتيفيتي دونك هذاك معناتها على فرونتيير دو لاكتيفيتي. ولكن شنو فما دو كات فيغور يا اما هكا والا نجي مثلا هذا نقول له از ناو انتربتينغ هكا ديجا شوفوا سي با لا ميم شوز هكا ديجا لهنا اون بوانتيي كان تشوفوها وهنا سي با اون بوانتيي هو الفرق. دونك هنا سي انتربتينغ معناتها avec interruption ou non interrupting sans interruption. Bien sûr, là je me rajoute comme ça. Voilà. C'est quoi la différence? هو علاش احنا on met un événement à la frontière de l'activité. On met un événement à la frontière de l'activité pour contrôler l'activité. شفت هذه مثلا هذه l'activité une fois يجيها الجوتون ما عندي عليها حتى كنترول ينجم يكملها بعد عام بعد عامين ما نعرفش ما يهمنيش ما فيهاش كنترول. داكوغ بار كونتر هذه جو لي كونترولي معناتها جو في لا كونترولي بايفينمون. باهي اش معناتها هذايا هكا؟ سي كوا لا ديفيرونس؟ دونك قلنا لي ايفينمون انترميديير على فرونتيير دو لاكتيفيتي سو سون دي ايفينمون ريسبتور. اش معناها هذه؟ معناتها je vais la contrôler durant son exécution. Une fois je vais déclencher son exécution, j'ai un jeton jusqu'à sa terminaison. Si je commence l'exécution de la tâche 5 et je ne l'ai pas terminé, l'employé il n'a pas appuyé encore sur le bouton terminer. D'accord? Entre-temps, donc, j'ai un message. J'ai reçu un message. Donc, le message, donc j'ai reçu un message.
Alors, ce que je vais faire, je vais interrompre l'activité de cette activité 5, et donc tout le flux séquentiel suivant, la tâche 7 va démarrer. Vous avez compris? Oui. Oui, monsieur. هذا ايش معناتها؟ دوك هنا جو لي كونترولي لو كان هذا ما كانش لو كان ما كانش ما كانش ميساج مثلا رجعها تايم وقت بون قال لي راهو شونجمون رد بالك قول له ميساج شيء وقت مثلا باش نحط له لهنا سانك مينوت مثلا ايش معناتها هكا Si la Ça tâche veut dire 5 ما quoi? كملتش dans 5 minutes باش تعداو Dans 5 minutes للتاسك 7 اي تصير معناتها انتربسيون للتاسك 5 ثم ونتعداو يعطيك لل 7. الصحة لازم تقول انت صحيت شفت جو لي كونترولي شفت هنا ما فيهاش كنترول شفت هنا معناتها جو لي اوبليجي راهي كي تبدا كي ما تكملش في 5 minutes راهو elle sera interrompue et je vais exécuter la tâche 7 شفتوا الفرق vous avez compris Oui, oui. كيف لهنا نجم نقول فوالا اهو is now interrupting اش معناتها شو الفرق معناتها en fait je vais la معناها contrôler aussi إذا كان ما كملتش في 5 minutes je vais pas l'interrompre معناتها التاش 5 تكمل و 6 mais en même temps 7 ça va باش نعملو 7. معناها en fait باش نعملوا 7 دونك كانه هنا كي باش نعمل 7 مش ثم جينيراسيون تاع جوتون جديد يولي لهنا وي في النون انتريبسيون صح ولا ريت معناتها ريت هنا en fait في الانتريبسيون جوتون القديم اللي كان لهنا باش يتنحى اذا كان انتريبسيون باش يجي هنا جوتون جديد بار كونتر اذا كان سانز انتريبسيون معناها والليفينمون سورفيان لهنا اش معناتها باش تمشي تكمل ال 5 و 6 مي اون ميم طون فما 7 دونك فما ان نوفو جوتون صحيح ولا يولي لي كاينهم دو جوتون يخدموا داكور Vous avez وي compris? مسيو. Oui, monsieur. دونك هنا لا ميم شوز راهو شما هنا ايفيدامون راهو شفت نعاود نقول لكم اذا كانت تاش 5 كملت افون 5 مينوت هذا ما عنده حتى سونس هذا ما يمشي اون تيان كونت منه هذا الفلو دو شو اسمه d'exception كان lorsque l'événement survient معناتها l'événement survient معناتها هنا on a dépassé 5 minutes كان on dépasse 5 minutes هذا عنده effet on l'a pas dépassé 5 minutes باش نقعدوا نمشيو كان في الفلو de séquence normal يتسمى vous avez compris Oui, monsieur, tout est clair. Oui, monsieur. وإذا كان هنا bon je vais raisonner على هنا donc la même chose إذا كان si au cours de l'exécution de la tâche 8 on a commencé l'exécution de la tâche 8 et on ne l'a pas terminé encore et on a eu la réception de messages alors on ne va pas interrompre la tâche 8 va terminer aussi la tâche 9 mais en même temps la tâche 10 sera en fait activée par contre si on a terminé la tâche 8 et on n'a pas reçu de message, alors bien sûr, هذا ما عنده حتى effet. Vous avez compris, ça va? Oui, ça va. Oui, monsieur. Donc Oui, finalement, voilà, هاكا donc اعطيتكم les cas de figure الكل نتاع les tâches intermédiaires نتاع les événements intermédiaires. Les événements intermédiaires ينجموا يكونوا يا اما dans le flux séquentiel comme ça هكا تابعين الفلو de séquence وقتها en fait ينجموا يكونوا معناتها السيمانتيك نتاعهم de lancement ou de réception par contre اذا كان هما à la frontière de l'activité ما ينجموا يكونوا كان réceptif
ils peuvent interrompre ou non le flux séquentiel. On parle de flux d'exception. Et c'est pour généraliser. Ça va? Oui, ça Donc, va. c'est ce que je viens de dire. Donc, les événements déclencheurs sont un récepteur. Les événements de résultants sont des événements de lancement. Par contre, les événements intermédiaires, ils sont placés dans le flux séquentiel. Ils sont de lancement ou de réception. Mais ils sont placés à la frontière de l'activité. Mais ils sont réceptifs. Ils peuvent interrompre ou non le flux séquentiel normal selon le cas, bien sûr. D'accord? C'est pour résumer. Bien sûr, à titre un exemple, l'événement de message très utilisé, l'événement message, il est vraiment très, très, très utilisé. باش تلقاه في الدébut, معناتها symbole de début, باش تلقاه à la frontière de l'activité, وباش تلقاه dans le flux séquentiel, وباش يكون de lancement et de réception. D'accord? تنجم تلقاه aussi événement résultant. D'accord? Donc هنا juste حبيت نعطي معناتها لا سيمانتيك نتاعو une fois هو c'est à la frontière de l'activité. Alors donc اش معناتها لهنا si donc هنا كيفاش j'essaie d'écrire d'une manière pseudo algorithme, si au cours de l'exécution de la tâche 1 le message est reçu, alors la tâche 1 est interrompue. Évidemment, tâche 2 ne sera pas exécutée et la tâche 3 est lancée, c'est le flux d'exception. Sinon, je ne l'ai pas reçu le message et la tâche 1 a complété. Donc, bien sûr, le flux normal, la tâche 2 sera lancée après suite à la tâche 1. D'accord? Évidemment, si la tâche 1 a terminé, l'employé a appuyé sur le bouton terminer juste après, on a reçu le message, il sera ignoré, effet. D'accord? Donc, si au cours, donc interrupteur, événement intermédiaire non interrupteur, donc si au cours de l'exécution de la tâche 1, le message est reçu, alors tâche 1 ne sera pas interrompue, non interrupting, non interrupteur. La tâche 2 s'exécute suite à la fin de la tâche 1 et la tâche 3, elle est lancée. Sinon, donc la tâche 2 est lancée juste après la tâche 1. D'accord? Une fois, on ne va pas avoir de message. Alors, la même remarque, si le message il est reçu suite à la fin de la tâche 1, alors il sera ignoré. D'accord? Et c'est ce qu'on vient de voir. Hein? Alors, bon, je préfère que vous écrivez le pseudo-algorithme, c'est plus visible, hein, je pense. خير من نكتب لكم une phrase. Hein? هكا ولا؟ أي monsieur. أي monsieur. مفهومة. Voilà. وهذاك حتى ça va rapprocher خاطر ça va rapprocher معناتها الكولابوراسيون ما بين الميتيي والديفلوبمون خاطر هذاك كانه سي بسودو الغوريثم معناتها سي initiation à l'algorithmique. D'accord? Donc finalement voilà, je vais faire une synthèse donc pour vous dire que donc le tableau هذايا donc l'événement de départ ديما ما ينجم يكون كان de réception l'événement de fin ما ينجم يكون كان de lancement. Et par rapport aux événements intermédiaires, donc on dit deux cas de figure. Il y a dans le flux séquentiel, ou bien de lancement ou de réception. Par contre, il y a à la frontière de l'activité, de lancement. Et dans ce cas, ils peuvent interrompre ou pas le flux séquentiel. Et ça résume tout au niveau sémantique comme dans les événements. Ça va? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, من بعد بدينا شويه بدينا اون ديتاي معناتها في لي تيب تاع لي زيفينمون ديكلونشور. ايفيدامون اش معناتها لي تيب دونك هذايا معناها كي نمشي انا للبيزاجي لهنا كي نحط انا مثلا تيب مثلا ايفينمون ديكلونشور سكو جو فو دير ايفينمون ديكلونشور دونك هما دونك ايفنت تايب عندي لي زيفينمون هذوما فوالا هذا تايمر مثلا
وعندي aussi message, وعندي aussi signal, وعندي aussi conditionnel. هذوما كلهم des événements déclencheurs parallèles multiples et multiples. شفتم هذوما كلهم des événements déclencheurs. D'accord. Alors هنا l'objectif نتاعي c'est de vous expliquer كل واحد شنو الغول نتاعو وقتاش نستعملوا معناتها فهمت. Bon, type basique, اش معناتها basique معناتها en fait la cause de déclenchement n'est pas spécifiée. معناها انت tu l'as pas spécifié ou généralement ما نستعملوش برشا خاطر la cause n'est pas spécifiée. معناتها c'est à toi de définir le type. D'accord. Sinon, إذا كان les types, le type défini, donc نستعمل les types déjà معناتها qui sont معناتها qui sont existants dans le BPMN ou offerts par le langage BPMN. مثلا donc عندي le message معناتها je vais recevoir un message d'un participant externe pour déclencher le processus. تتفكروا قبيله voilà. اعطيتكم l'exemple هو هذا تذكروا معناتها juste pour vous معناتها pour vous rappeler وقت حكيت على شو اسمه le flux de messages. Voilà, le flux de messages, voilà. Donc, c'est la réception, surtout la réception d'un message d'un participant externe. Qui est le participant externe au processus, j'ai un autre processus pour déclencher le processus. D'accord. يعني autrement dit le processus هذا ما يكملش ولا ما تصيرلوش instance هذا ne sera jamais exécuté خاطر علاش خاطر هو il est déclenché من le résultat نتاع le premier processus. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, monsieur. Voilà. Donc avec علاش لهنا انا قلت لهنا donc la réception donc la réception de messages et ça va déclencher tout un processus. Donc je m'arrête type message, hein? Donc ce symbole utilisé lorsque un message provenant d'un participant externe déclenche le processus. Temporisateur timer, donc on l'utilise pour spécifier voilà pour programmer une date pour déclencher le processus. Qui m'a comme l'exemple, comme chaque début de mois, chaque 1 du mois, ou la 2, ou la, tu peux le programmer du mois, d'accord? Le processus, il se déclenche pour payer les salariés, paiement des salariés. Donc, chaque début de mois, donc tu vas programmer une date. Donc, c'est une date qui va déclencher le processus. D'accord? Signal, donc, il est utilisé lorsqu'un signal provenant d'un autre processus externe déclenche le processus courant. Il y a un signal d'alarme. D'accord, jette une alarme, donc signal d'alarme. Comment tu vas procéder pour faire face à cette alarme-là? D'accord. Conditionnel, il y a des règles conditionnelles. Ce symbole est utilisé lorsque le processus est déclenché après la validation de certaines conditions. Je m'arrête validation de certaines conditions. تفهموا ايش معناتها ولا ايش معناتها كونديسيون؟ معناتها ما تصير هذيك الا ديجا ما صارت تاش اخرى مثلا والا اي كونديسيون اي فوالا كونديسيون ما نعرفش اللي عنده باك جراوند شويه فوالا اللي عنده شويه باك جراوند انفورماتيك يفهم شويه معناتها في اللوجيك. هو كنقول كونديسيون جينيرالمون اكسبريسيون لوجيك. مثلا tu vas comparer حال مثلا ما نعرفش انا بروسيسوس انسكريبسيون في فاكولتي يونيفرسيتي مثلا في لي كونديسيون لازم يكون لا ريوسي في الباك هكا ولا مثلا هكا ولا ما نعرفش انا بوغ اتر انسكري في اليو اس بي لازم يكون مثلا معناتها انسكري في كيما نقولوا في الماستر نتاعكم مثلا لازم يكون عنده فوالا ديجا عنده البكالوريا شهاده البكالوريا وديجا en même temps donc il a مثلا il a réussi la licence عنده diplôme de licence فهمت et مثلا il a payé هكا ولا vous avez compris. Donc فما certaines conditions
يلزمهم يكونوا vérifiés pour déclencher le processus انت تعمل inscription في الماستر. Vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Allez, Yani, monsieur. autrement dit, tu vas planifier un ensemble de conditions qui vont déclencher le processus. Yani, je dois valider ces conditions pour déclencher le processus. وقتها تستعمل السمبول هذا. به. ثم حاجة أخرى. ثم المultiple هذا شفناه ce symbole indique qu'il existe plusieurs déclencheurs pour le processus. هذا لازم تفهموا شنو. Si il existe un des déclencheurs qui se produit, alors le processus est déclenché. ايش معناتها هذا؟ Il existe plusieurs déclencheurs. وشنو هي الفرق ما بين déclencheur و معناها كي نقول déclencheur معناتها نحكي au niveau événement déclencheur, d'accord? Alors شنو الفرق ما بين événement و condition؟ شنو الفرق ما بين événement et condition؟ تعرفوا شنو الفرق ولا؟ لا. لا. événement condition, donc qui تقول condition باش تعمل معناتها expression logique, tu vas comparer حاجه على حاجه généralement. فهمت؟ par contre événement معناتها c'est événement il se produit, un événement كيما تقول début de mois, كيما تقول ما نعرف. فهمت؟ ما فيش حاجه بتاع comparaison معناتها جات ولا ما جات finalement. Vous avez compris? هذا هو الفرق. الفرق c'est ça. Donc Anas, Merci. ce symbole indique. نعم. قلت لك c'est bon, merci monsieur. Voilà. Donc ce symbole indique qu'il existe plusieurs événements pour déclencher le processus. Et dès qu'il existe, le symbole existe, hein, je pense que في المات, hein, s'il existe un des déclencheurs qui se produit, un des déclencheurs qui se produit, je me connais plusieurs déclencheurs, alors le processus est déclenché. D'accord? Par contre, parallèle multiple, c'est la même logique. Hein? Donc, ce symbole indique qu'il existe plusieurs déclencheurs pour le processus. D'accord? Plusieurs déclencheurs pour le processus. Alors, tous les événements, ils se produisent. D'accord? Il faut que tous les éléments se produisent pour déclencher le processus. C'est pas la même chose. Avec les événements avec ou, il suffit d'avoir un événement. Maintenant, tu peux programmer beaucoup d'événements, mais il suffit que le premier événement, il se manifeste, on déclenche un processus. Par contre, par les multiples, tous les événements qui auront lieu pour déclencher le processus. Vous avez compris, hein? Oui monsieur, ça va. باهي. Bien sûr, تفهموا الفرق ما بين A و O, je pense. Oui. Alors, donc caractéristique d'un événement déclencheur, donc on va attendre qu'un événement se produise pour lancer le processus. C'est un événement de réception et c'est lui qui va créer l'instance. C'est lui qui va déclencher qui va émettre, on va dire, le jeton. Évidemment, qui le remarque, c'est qu'on peut utiliser plusieurs événements déclencheurs, mais on doit spécifier leur type. Mais au niveau basique, tu as un seul pour ne pas avoir de chevauchement. D'accord? Évidemment, l'événement déclencheur n'a qu'un seul flux de séquence sortant et pas de flux de séquence entrant. معناتها ما فيش فلاش entrante, في uniquement des flèches sortantes. D'accord? مثلا donc هنا le premier jour du mois, au déclenchement de l'alarme incendie, à l'arrivée d'un email, etc. D'ailleurs هنا شفت une fois pour toutes نوريكم. Donc شفت هنا شفت من هو le premier événement, هذا le premier événement dans un processus. شفت donc من بعد هو je peux faire la construction تاع le process نتاعي. Je peux faire la construction dans le process interne. D'accord? Donc, finalement, le process interne, l'événement de fin.
شفت بعد l'événement de fin لهنا ما عادش يعطيني opportunité pour tracer un nouveau pour utiliser un nouveau formalisme مش كيما هنا شفت me donne l'opportunité هنا في الفان ما عادش هذايا راهو c'est un commentaire pour mettre juste un commentaire pas plus هذايا d'accord donc finalement le flux معناها évidemment donc l'événement de départ ما فيه كان un seul flux sortant شفت راهو ريت هكا مثلا هكا ce n'est pas bien ديجا هو ما عملوش الواحد خاطر استنى لحظه بركه دونك من هنا ديجا خاطر جي كونستروي فوالا عملت ليفينمون عملت معناتها لو سونس دونك اذا كان من هنا مثلا باش نختار واحد اخر كوم سا شفت كيفاش فوالا عملوا هو فهمت مي سو ني با بيان هكا ما نحبوش هكا دونك الفلو دو ليفينمون دو ديبار ما فيه كان اون سول فليش سورتونت با دو با بلوس كون فليش داكور والليفينمون intermédiaire ما فيه كان une flèche entrante une flèche sortante يعني autrement dit هكا هذه ce n'est pas انا نوريكم en même temps معناها les bonnes pratiques هذه زاده هكا c'est à éviter non خاطر هذايا ماهوش برانشمون اش قلنا احنا برانشمون يكون عنده plusieurs flèches entrantes ou flèches sortantes ولا flèches entrantes ou plusieurs flèches sortantes d'accord خاطر هذايا مش برانشمون دونك هذايا c'est à éviter هكا donc l'événement intermédiaire ما فيه كان une flèche entrante une flèche sortante نحكي flux de séquence و l'événement de départ ما فيه كان flèche sortante و l'événement de fin ما فيه كان une seule flèche entrante معناتها هكايا زاده نو هكايا نو هذه زاده à ne pas utiliser لا vous avez compris خاطر c'est pas les mêmes fins انا pour vraiment mettre معناتها pour vraiment connaître معناتها le chemin vraiment خاطر كل branchement عنده une fin في البروسيس vous avez compris ce que je viens de dire هذا نحكي لك au niveau bonne pratique d'accord Oui, monsieur, ça va. Ça va. Voilà une fois pour toutes حكيت على les معناها في comment utiliser les événements de départ ou intermédiaire ou fin au niveau في الفلux de séquence donc هنا نرجع لهنا بالنسبه l'événement de déclencheur ما فيه كان une seule flux séquence sortante et pas de flèche entrante bien شفنا après donc احنا هالكل وصلنا ل 139 l'autre fois هكا ولا c'est ça hein? Oui, monsieur, وصلنا هذا الكل عملنا. bon d'accord هذا ما عملناش ها سي عملناه. intermédiaire زاد خدمناها وي حد لوين فسرتها ويكا مسيو. d'accord donc هذا لا توا هذايا لا les événements intermédiaires ما شفناهمش ها لا مش ما بديناش فيهم d'accord ok كيف نفس الحاجه لهنا معناتها l'objectif نتاعي c'est quoi l'objectif نتاعي c'est vous montrer que les différents types نتاع les événements intermédiaires donc les événements intermédiaires bien sûr لهنا on va voir les types timer مثلا شنو اخر دونك هذوما باش نشوفوا لي تيب جينيرالمون نعم قلت مش قلت شنو اخر حبيت نسالك اسكو ان ميساج بو اتر زاد ان ايفينمون انترميديير هي ان ميساج بيان سور هي هاو باش نشوفوا هاو ميساج مش هذا ميساج مي هذا دو لونسمون وهذا دو ريسيبسيون هكا ولا بار كونتر شو مثلا نجي نشوف لهنا شفت التايمر خاطر نمشيو برشا باللوجيك جينيرالمون كل فيهم ايفينمون دو لونسمون ريسيبسيون التايمر ما تلقاش مثلا خاطر لوجيكمون ما ثماش لا ريسيبسيون دو طون بار كونتر ميساج جو بو تروفي
peux trouver de lancement et de réception. D'accord. شنو آخر ثم مثلا عندي d'autres donc عندي signal ينجم يكون زاد كيف réception signal je reçois un signal والا je lance un signal. Donc lancement هما par défaut كي تختار l'événement par défaut يمشي لك. Je vais déjà, d'accord, type de donc on garde la même واحد donc نحطوا réception lancement quoi d'autre نجم نستعمل signal شفناه باش نشوفوا les plus conditionnels mais conditionnel ما فيش de lancement de réception فما واحد بركة. d'accord. شنو آخر عندي خاطر condition معناتها ما نجمش نقول la réception d'une condition ولا l'envoi d'une condition هذاك علاش هنا la même chose donc multiple كي شفناها قبيله وكذا نجم نرجعها de réception ونجم je peux utiliser هذه de lancement multiple aussi donc هنا de lancement وعندي زاد je peux utiliser parallèle multiple donc parallèle multiple voilà بالبلوس كما شفنا زاد قبيله ولكن جو بونس هذا ما فيش دو لونسمون دو généralement كلهم فيهم دو لونسمون دو ريسبسيون كان quelques-uns كيما التemporisateur كيما الconditionnel كيما الparallèle multiple. Maintenant bien sûr je vais expliquer la sémantique dans les événements هذوما. Donc le basique معناتها en fait utilisé pour définir un changement donc qui va être non défini وكما قلنا راهو l'objectif نتاع les événements intermédiaires c'est plutôt pour synchroniser et contrôler le flux de séquence معناتها فهمت flux de séquence إذا كان هما dans le flux séquentiel ونجموا يكونوا شفنا اللي نجموا يكونوا aussi dans معناتها à la frontière de l'activité pour contrôler l'activité. Donc, ils vont contrôler le processus de l'exécution de flux de séquence ou elle pour contrôler même l'activité à la frontière de l'activité. Que la frontière de l'activité, c'est activité تنجم تكون tâche, احنا خدمنا بتاش, mais نجم تكون حتى même un sous-processus. C'est ça. Donc, un type basique, le type n'est pas défini. Message de lancement, je pense féminin. Message de réception, je pense féminin. Temporisateur, je pense aussi. فهمتوه je pense temporisateur معناها إذا كان نعمل l'exemple هذايا اش معناها فوالا rapidement اش معناتها هذايا فوالا هذايا باش نعملوا تايمر مثلا هنا مثلا ما نعرفش 10 مينوت اش معناتها هذايا هكا معناها دون 10 مينوت كان ما تصارتش التاسك هذيك تعدى التاسك اللي بعد ولا لا معناها هذايا معناتها اون فوا التاسك 11 يعطيك الصحة اون فوا يعطيك الصحة معناها اون فوا كملت التاسك 11 فهمت سانكرونيزي بعد 10 مينوت هنا الجوتون يل سو بلوك 10 مينوت ومن بعد يمشي للتاش 12 داكور خاطر شفت هكايا مثلا في الاكزيكيوشن من هنا لهنا ريت من هنا لهنا معناتها براتيكمون يمشي اون طون ريال معناتها كملت 13 نمشي ل 14 طول ما ثم حتى ما عندي حتى كونترانت فهمت كيفاش ما عندي حتى سانكرونيزاسيون ما عندي حتى كنترول بار كونتر هنا يلزمني نستنى 10 مينوت باش نمشي للتاج 12 شفت الفرق Ça va? Oui, monsieur. Ben, alors, donc, c'est bon.
هنا كيف كيف دونك باش تعد temporisateur فهمنا التايمر signal de lancement signal de réception je pense زاد فهمناهم الغاقل كيما قلت لكم قبيله معناها on va l'utiliser que كيما نقول le jeton il va être bloqué يلزم la validation de certaines règles conditions pour terminer le processus فهمت مثلا ما نعرفش انا pour avoir un diplôme donc j'ai commencé l'examen يقعد الجيتون غاديك بلوكي حتى لين مثلا tu vas réussir ما نعرفش انا 2 3 examens donc تعمل note 1 ou note 2 ou note 3 pour pouvoir معناتها avoir finalement décroché le diplôme vous avez compris donc هنا معناتها في وسط البروسيسوس quoi d'autre donc les règles ah c'est bon ثم lien d'entrée lien de sortie je vais les expliquer je m'arrête à lien d'entrée, lien de sortie. Mais il est juste 30 secondes. J'ai comme ça. مش باش ناخدو بوز مسيو Alors, donc, lien d'entrée. Ça va jusqu'à présent? Oui monsieur ça va Ben, monsieur مش باش alors, ناخدو بوز donc, les liens d'entrée. monsieur فات مرة ولا كيفاش تعاودوا تاخذوا بوز؟ قولوا لي. نعرفش مازال برشا ولا لا Oui. مسيو والله انا مون افي سنه نقول لكم مون افي ما نعرفش نكملوا شويه وكا شنو رايكم ولا تحبوا تاخذوا بوز كيما يساعدكم مالكي شويه مسيو نكملوا الميساج vous préférez quoi معناتها ها تحبوا بوز انا مون افي يا نكملوا جماعه كان تحبوا وينكم شنو نكملوا تحب Monsieur, donc, نكملوا بعد كملوا مسيو مساج نكملوا نكملوا مسيو اون فوا بور توت ميساج اوكي نكملوا بعد معناتها نسيبكم بكري شويه معناتها فهمت مش باش نقعد حتى لا معناتها ما جو كونت با نزيد ساعه اخرى اقل معناتها نقولوا ممكن نزيدوا شي 20 مينوت شنو رايكم؟ اوكي بارفي مسيو باهي مسيو اوكي 20 مينوت ونكملوا معناتها اون فوا اذا كان انتم تعبتوا قولوا لي زاد ما قلقنيش انا باهي مسيو ميرسي مسيو ça va ça va Mais est-ce que vous êtes en train de comprendre بالنسبه لي هذيك اهم حاجه اي D'accord. Ben, alors, donc lien d'entrée et lien de sortie. Donc ces deux symboles sont utiles lorsqu'on souhaite relier donc deux points éloignés du flux sans utiliser le flux de séquence flèche. Donc remarque, bien sûr, les deux liens sont complémentaires. On doit définir d'abord le lien de sortie, ensuite on doit définir le lien. Je vais vous expliquer ça à travers un exemple, c'est mieux. Ben, alors, donc, bien sûr, j'explique les autres. Hein. مثلا, je vais prendre le cas هذا le cas هذا مثلا شفتوا donc هنا la tâche 2 donc elle est suivie
qui doit être exécuté par l'acteur 1. Donc, شفتوا le flux qui les traverse هنا اللي هو en rouge. Bien sûr, le flux هو هذا, c'est ça. D'accord? Peut compliquer la lisibilité du processus. علاش؟ خاطر شفتوا لهنا normalement هذايا شفتوا ان بتي بون كانه ان بتي بون معناتها سي با كومينيكون خاطر سينون لو كان نحط فلاش هكا تولي تنجم ثم شوفوشمون ممكن يقول لي تمشي للتاش 5 هو لهنا معناتها بور دير كو il y a pas de liaison. Vous avez compris ça? Vous Oui, monsieur. Oui, monsieur. alors des processus métiers c'est يكونوا كومبلكس معناتها باش سيرتينمون باش يكون فما بليزيور فلو دو سيكونس ومعناها فما دي فلو دو سيكونس ينجموا يكونوا معناتها كي سكروا ainsi de suite. D'accord? Donc هنا pour améliorer la lisibilité تاع الدياغرام BPMN donc le BPMN هنا il m'offre le type lien. اش معناتها type lien هذا اش معناتها معناها je peux l'utiliser comme ça. شنو le type lien معناتها je vais utiliser type lien portant des mêmes noms. D'accord, comme A là, et l'un va indiquer le lancement et l'autre la réception selon le sens de la flèche. يعني comme si il y a un flux de séquence. Donc كيف من jeton راهو كيف يجي لهنا راهو je vais le récupérer à partir d'ici. هذا يعني كأني connexion sans fil ريتو كأني connexion sans fil alors que هو normalement هو au départ راهو c'était comme ça. Au lieu de faire comme ça, le flux traverse d'autres flux de séquences, je peux utiliser les symboles liens. Évidemment, là, je peux utiliser plusieurs liens. L'entrée ou sortie, le lancement ou réception, ils ont le même nom et je peux utiliser d'autres types de liens de lancement de réception, mais ils ont les mêmes noms. Vous avez compris? Et ça va remplacer le flux de séquence, on va dire, le flux de séquence normal. Voilà. Ça va? Oui. Oui, monsieur. Voilà. Ben. Donc, فهمنا type lien. عندنا multiple lancement, multiple réception. Donc, pratiquement, un multiple lancement. Ce symbole indique qu'il existe plusieurs événements. Au niveau événement, qui le déclenchement. Donc, il existe plusieurs événements pouvant être déclenchés ou lancés pour poursuivre le processus. Si un des événements se produit, alors il sera lancé pour permettre la suite de l'exécution du processus. D'accord? Donc, de lancement, ou l'autre, par contre, c'est de réception. Donc, ce symbole indique qu'il existe plusieurs événements pouvant être reçus pour permettre la poursuite du processus. Si un des événements a été reçu, alors l'exécution du processus se produit. D'accord? C'est au niveau événement. D'accord? Fama, qui m'a chauffé aussi parallèle multiple. Donc, ce symbole indique que la réception de tous les événements est nécessaire pour permettre la poursuite du processus. Évidemment, donc, si tous les événements ont été reçus, alors le processus poursuit son exécution. Ça va? Vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, donc, pour récapituler, les événements intermédiaires, ils sont positionnés dans le flux séquentiel. D'accord? À la frontière de l'activité. Ça ne va pas déclencher une nouvelle instance de processus en cours. DIM, le fond foncé, c'est un événement de lancement, ou le fond clair, c'est un événement de réception. D'accord? Évidemment, comme il y a un seul événement, un seul flux de séquence entrant, un seul flux de séquence sortant. Comme
Donc, نجم يكون sémantique نتاعو émetteur récepteur. Donc, émetteur d'événement, c'est le lancement. معناتها lorsque le jeton atteint plutôt l'événement, celui-ci émet l'événement et le flux de séquence se poursuit. إذا كانوا récepteur de l'événement, معناها réception, donc lorsque le jeton atteint l'événement, celui-ci attend que l'événement se produise, voilà, pour que le flux de séquence puisse poursuivre son chemin, on va dire. Donc voilà, avec le symbole clair ou réception, ou foncé, c'est l'émission. إذا كان هو à la frontière de l'activité, donc durant une activité, des événements peuvent également se produire lorsqu'ils surviennent. Donc, ils peuvent déclencher une nouvelle branche de flux, ce qu'on appelle flux d'exception. D'accord? Ils peuvent interrompre ou non l'activité en cours, le flux normal. Évidemment, l'événement intermédiaire situé à la frontière de l'activité dit récepteur. ولكن il peut interrompre كما لهنا ou bien non. Là plutôt هنا non interrupteur, par contre ici c'est interrupteur. ديما اللي هو تلقاه en pointillé c'est n'interrompt pas, voilà. Par contre ماهوش en pointillé c'est interrupteur. Donc هذا juste j'ai zoomé على en fait هذوما اللي هما à la frontière de l'activité, hein. Alors l'événement intermédiaire, donc situé à la frontière d'une activité, donc on va dire avec interruption, le flux normal est interrompu suite au déclenchement de l'événement et seul le flux d'exception se produit. Sans interruption, le flux normal se poursuit même après le déclenchement de l'événement et le flux d'exception démarre. Donc c'est pour récapituler en fait les événements intermédiaires, ils ont un rôle très important. D'ailleurs, un raisonnement, on va dire, qu'on peut appliquer quel que soit l'événement à la frontière de l'activité qu'on va choisir. Donc, interrupteur, donc j'ai fait juste un écran, type d'événement. D'accord, je veux faire حاجه générale, un raisonnement général. Donc ديما عندي voilà هذا الفلو ديما اللي خارج من التاش ولا من السو بروسيسوس تسمى فلو نورمال، واللي خارج معناتها en fait فلاش اللي خارجه من l'événement تولي تسمى flux d'exception. D'accord, donc si on essaie de résumer, donc si au cours de l'exécution de la tâche l'événement est déclenché, ايا كان l'événement est déclenché, alors interruption de quoi? De la tâche et le flux normal, ils seront interrompus. Et le flux d'exception est lancé. D'accord? Sinon, la tâche est terminée et l'événement ne s'est pas produit, alors dans ce cas, je n'ai pas le flux normal avec ça. Évidemment, si l'événement il sera déclenché suite à la fin de la tâche, il sera ignoré. Et c'est d'une manière générale événement intermédiaire interrupteur. Les événements intermédiaires non interrupteurs, donc si au cours de l'exécution de la tâche l'événement est déclenché, alors le flux normal s'exécute, maintenant on ne va pas l'interrompre, suite à la fin de la tâche, et le flux d'exception aussi il est lancé. D'accord? Sinon, il n'y a pas eu de l'événement et la tâche elle a terminé son exécution, le flux normal il sera terminé son exécution, donc le flux normal il sera lancé suite à la fin de la tâche. Évidemment, la même chose, si l'événement est déclenché après la fin de la tâche, alors il sera ignoré. D'accord, c'est pour résumer. بعد عملت exemple à signal, je ne vais pas le répéter. هنا عملت كما نقولوا un raisonnement sur n'importe quel événement. بعد انت le raisonnement تاعك tu vas l'adapter حسب le type حسب le type معناتها de l'événement à la frontière de l'activité choisie. D'accord. Voilà, donc normalement c'est bon. Type basique, donc ça va. Voilà, je termine donc avec les événements de fin.
Les événements de fin, donc la même chose. Hein. Donc on va voir les événements de fin. Donc, كيف لهنا la même chose. نحب نشوف شنو هما les types نتاعهم. Donc عندي هذا type basique. هذا terminate c'est fin anormale. تنفهمها لكم شنو هي. هذه fin je vais envoyer un message à un participant externe كما شفناها قبيله وقت processus 1 il a déclenché le processus 2 هذه donc ثم signal donc signal sera envoyé هذه donc هذه باش نشوفها هذه aussi erreur تنشوفوا شنو هي الايرور شنو اخر ou multiple les différents donc événements de fin. Alors, donc basique, ça veut dire que le terminaison action, message, c'est-à-dire que je vais lancer un message à un participant externe, signal, c'est-à-dire que je vais lancer un signal aussi à la fin du processus. Quoi d'autre? Donc, multiple. Donc, ce symbole indique que le processus peut se terminer de différentes manières en fonction de certaines conditions ou événements qui se produisent dans le flux de travail. Ce sont les conditions qui ont été retenues à la fin du processus. Hein. Fin précipitée. Donc, ce symbole indique que toutes les activités du processus doivent se terminer immédiatement. Suspension de processus. Et je vais l'expliquer aussi après donc l'annulation. Ou peut-être je vais terminer la séance avec ces deux-là. D'accord? Alors, donc je vais expliquer le fin précipité. Donc je vais prendre un exemple laquelle. Je n'amène événement intermédiaire à la frontière de l'activité, مثلا timer, ou je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. وهذا باش نرجعو non interrupteur. Alors, وهذا التايمر باش نحطها مثلا باش نحطها هنا 10 minutes مثلا. Alors, alors, je parlais de une fois la tâche 1 termine après, elle a commencé son exécution, déjà on a dépassé 10 minutes. Que se passe-t-il? الفلو نورمال نتاع البروسيسوس يكمل معناها. Hein? Déjà, la tâche 1, on a dépassé 10 minutes, elle a dépassé 10 minutes et elle n'a pas terminé son exécution. Je suis sûr. نمشيو للفلو ديكسيبسيون مسيو. اي كهو هذه تشوف فيها انتربسيون ولا هذه انتربسيون ولا اي مسيو هذه انتربسيون ولا مش انتربسيون نو انتربسيون هاي الانتربسيون شوف هذه انتربسيون ريتوا هكا ولا هذه هكا نرجع لهنا
تشوفوا اللي انا حطيتها استنى نجي كليك عليها. Non, monsieur, tellement صغيرة ما نجموش نشوفوا est pointillé ولا ligne باهي continue. هكا شفتوها ولا تو هكا سافا. Oui, ça va, هكا monsieur. باهي توا الوغ سوا. اش معناتها اذا كانت تاش 1 ترمين معناها مش termine, elle n'a pas terminé son exécution, déjà 10 minutes sont dépassées. On a dépassé 10 minutes. Que se passe-t-il? تاش تكمل l'exécution نتاعها après les 10 minutes بعد ما تكمل هي نخدموا تاش 2 en parallèle باش نتعداو لتاش 4. صحيت على خاطر on a dépassé 10 minutes, donc puisque هو c'est non interruption معناها l'exception va démarrer tâche 4 معناتها باش يولي عندي jeton هنا, mais en même temps je termine le 1 ومن بعد jeton يمشي لل 2 وهكا ولا d'accord. باهي باهي وقتاش dans ce cas donc شفتوا هنا باش يولي plusieurs conditions معناها tâche 1 dépassé 10 minutes باش يوليو لي 2 jetons ولا باش يوليو لي 2 jetons ولا Oui. باهي وقتاش يكمل البروسيس Oui. كامل البروسيس كامل وقتاش يكمل dans ce cas. وقت اللي les 2 jetons وقت اللي les 2 jetons يخلطوا للفان. باهي معناتها من هنا ومن هنا هكا ولا باهي هكا وقتاش يكمل. باهي نتصور جوست هذه باش نوريكم توا هذه باش نرجعها تيرمينيت. شفتوا فان نورمال شفت فان نورمال معناها باش يولي البروسيس يكمل ديك التاسك 4 تكمل. صحيت سي سا فان نورمال ريت معناها حتى لو كان ال ديباس 10 مينوت هكا ولا معناها هذا باش يخدم تاش 4 معناها ما عادش جو في بلو اتوندر نجم يكون جو في بلو اتوندر كو جوتون الاخر يوصل لهنا. علاش خاطر سيت اون فان انورمال ونستعملوها جينيرالمون في كيما نعطيكم اكزامبل مثلا انت تخدم في السيستم جاتك انفورماسيون كوم كوا ثم دو بيراتاج وانت كي تقول تخدم في السيستم تخدم في بروسيس معناتها ينجموا يكونوا بليزيور جوتون. انت يا اخي كي تسمع عندك مثلا لو سيستيم بيراتي باش تخلي لي جوتون الاخرين يكملوا يخدموا على رواحهم. فهمتوا لا رمارك ولا سامحني شو اسمع كي تسمع لو سيستيم بيراتي قلت لك اذا كان السيستيم بيراتي باش تقعد انت في البروسيس نتاعك مثلا انت في تخدم في الانترفاس اللي تخدم فيها مثلا ولا في الانتربريز تسمعوا ثم سيستيم بيراتي باش تخلي العباد تخدم معناتها اون فادير qu'est-ce que tu vas faire? Moi, tu vas tout arrêter. Oui. فوالا هذا هو دونك هو اذا كان اخترت انت اون فان ان نورمال بيان سور مش نختارها طول طون فان ان نورمال اش معناها ميم سي في نجم يكون في البروسيس ثم دوتر جوتون اللي هما اون كور مانيش باش نستناهم يخلطوا لي فام تاعهم معناتها جو في انترومبر لو بروسيسوس كامل. Vous avez compris. Donc هذاك اش معناتها خاطر هو البروسيسوس شنو هو معناها ينجم يكون وقتاش يوفى البروسيسوس وقت اللي لي جيتون الكل اللي هما في لي فلو دو سيكونس الكلهم اريف ا لوغ فان خاطر نجم يكون عندي بليزيور فان داكوغ معناتها نجم يكون ما عنديش شومان واحد نجم يكون عندي اون باراليل بليزيور فان ايفيدامون جوست وقت اللي عندي الفان هذه précipité, et quand le jeton est arrivé à la fin précipité, ou ça m'a d'autres jetons qui circulent, ils vont être stoppés. On va tout stopper. Et dans un cas particulier, on appelle ça fin anormal. D'accord? Ça va? D'accord. Oui, ça va, monsieur, c'est clair. Juste باش نكمل نفهمكم الفان une fois الفان annulation ou et j'arrête. Donc une fois نكملوا une fois pour toutes باش la prochaine fois نبداو directement في شو اسمهم في les passerelles. Alors comme ça نكونوا خدمنا بالكدا les événements معناتها tous les événements.
Annulation, donc ce symbole indique que le processus se termine suite à l'annulation d'une transaction. Remarque, le type annulation est utilisé uniquement lorsqu'un événement intermédiaire d'annulation est présent dans le processus. Alors, je vais expliquer ça. تفهموا ايش معناتها transaction؟ وين نستعملوا الترم transaction؟ في البنك. في البنك ترانزاكسيون بانكير فلوس. مثلا باش نعطيك اكزامبل، باش نبدا دونك لهنا باش نعمل اون ترانزاكسيون. اش معناتها ترانزاكسيون؟ مثلا باش نمشي للبنك فوالا، باش نقول عندي كونت ا وكونت بي هكا، ولا باش نعمل ترانزاكسيون من الكونت ا فيغ ان كونت بي. مثلا باش نحي 1000 دينار من الكونت ا ونحطهم في الكونت بي. داكوغ؟ قداش عندي من ميزاجور؟ قداش عندي من ميزاجور؟ زوز. خاطر شوف نعمل صحيت دو ميزاجور، معناتها انا باش نحيهم من الكونت ا. دوك الكونت ا دخلت ونحيت له، عملت له السولد ايجال سولد موان 1000 هكا، ولا نحيت له 1000 دينار ودخلت على الكونت بي وعملت سولد ايجال سولد بلس 1000، صحيح ولا؟ دوك دو ميزاجور هكا ولا هكا. باهي نجمش نقول انا مثلا، نجمش يقول مثلا نحيت 1000 دينار من الكونت ا وضاعوا لي ما لقيتهمش. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que c'est autorisé de le faire مثلا؟ Oui ou non معناتها؟ بيان سور انا كي نقول باش نعمل ميزاجور هذا اترافير لو سيستيم، راهو قدامي سيستيم. نجمش انا قدامي سيستيم نقول والله نحيت 1000 دينار ما والله ما لقيتهم ضاعوا لي، يخلف عليك ربي. تنجم تقولها هكا؟ لا مسيو ما نجموش. يعطيك الصحة. دونك اش معناتها؟ معناتها انت اوترومون دي ترانزاكسيون هي تخدمها الكل هكا، ولا معناتها سا سيبوز اش معناتها ترانزاكسيون ريوسي؟ كي يقول لك ترانزاكسيون ريوسي دوك اش معناها؟ يعني لي ميزاجور الكل اللي انا حابب عليهم تعملوا هكا، ولا معناتها نحيت 1000 دينار من الكونت ا وراهم وصلوا الكونت بي، هكا اش معناتها ترانزاكسيون ريوسي؟ اذا كان بيان سور في امي شومان معناتها نحيت 1000 دينار من الكونت ا وجاني ان بروبليم، مثلا لو سيستيم سي بلونتي ولا اي حاجه، سي بوسيبل ولا ينجم يل سو بلونت لو سيستيم. انا جوست نحيت 1000 دينار من الكونت ا ولو سيستيم سي بلونتي، ايش نعمل؟ دونك هنا يلزم ديما نرجع ليتا بريسيدون. داكوغ؟ دونك qu'est-ce que je vais dire؟ يا اما ترانزاكسيون تكمل الكل والا ما نخدمهاش، ما فماش امواتي رياليزي. مش نقول نحيت 1000 دينار من الكونت ا وحلت غاديك. فهمتوا ايش معناتها ترانزاكسيون؟ اي مسيو. معناتها فينالمون ترانزاكسيون راهو ماهيش تاش انسامبل دو تاش، خاطر كيما قلنا او موان فيها او موان دو ميزاجور هكا، ولا صعيب باش تلقى ترانزاكسيون فيها. فهمت؟ vous avez compris؟ معناتها كي نقول ترانزاكسيون جينيرالمون فيها برشا دي ميزاجور هكا، ولا دونك ماهيش تاش اتوميك. ديجا ترانزاكسيون باش نلقاها سو فورم دو تولي سو بروسيسوس. داكوغ؟ شو هاي هذه تاش، وديجا اورزك كي تبدا سو بروسيسوس شو لهنا تاش بوطون دروا. به ما عندي حتى شيء هكا. ريغاردي بار كونتر، ما نعرفش انتم تشوفوا ولا. به بار كونتر لهنا شوف تولي شفتها از ا ترانزاكشن، خاطر سي بارتيكولي سي سبيسيفيك نفهمها انا ترانزاكسيون. شو كي باش نرجعها از ا ترانزاكشن، شو كي باش تولي فيها كل دوبل بوردور ريتو، شفتوا لهنا كاني دوبل بوردور، هذاك معناتها سي ترانزاكسيون مارك سبيسيال. واحنا بيان سور راهو مازلنا باش نشوفوا حتى في لي تاش، مازلنا باش نشوفوا شنو هما لي تيب دو تاش ريتو، لي تيب دو تاش هاكم.
باش نشوفوهم زاد كيما ثم لي تيب نتاع لي سو بروسيسوس نشوفوهم لي تيب نتاع لي سو بروسيسوس داكوغ دوك هنا كي ترانزاكسيون ديجا ما تمشي كان على سو بروسيسوس على التاش ما تمشيش داكوغ شوف توا كيف جو فو اتاشي ان ايفينمون ثم ليفينمون دو تيب انولاسيون اللي هو بالاكس شفتوا لهنا انا لوبجيكتيف تاعي باش نخدم على الانولاسيون راهو ريت الانولاسيون هذه بالاكس معناتها انولي اسكو وريتكم قبيله شفتوا انولاسيون في الانترميديير ما وريتكمش انولاسيون خاطر ما فماش شفتوا في الانترميديير ما وريتكمش انولاسيون هكا ولا سامبول فري او با تبعوا فيها سافا اي مسيو دونك l'annulation ما فماش لهنا في الانترميديير به وداير جوان شفتوا ما فماش اكس ما فماش annulation même حتى si je veux joindre un événement à la frontière de l'activité ما عنديش الاكس ما يجي اوزر كان وقت اللي تبدا ما تجي كان ما دونك هذه لازم تكون مثلا ترانزاكسيون كيما قلنا ترانزاكسيون معناتها او موان فما اون او موان نقولوا دو ميز ا جور دونك فينالمون ترانزاكسيون اذا كان خرجت من ترانزاكسيون معناتها كملت هنا باش نقول ترانزاكسيون فاليدي معناتها فاليدي لا ترانزاكسيون معناتها elle a été validée اوكي سي بون معناتها وقتها يوصل ميساج مثلا للكليون قول له راهو فوالا نوصلوا حتى بالتليفون يجي يوصلوا ميساج قول له لا ترانزاكسيون elle a été validée اوكي توصل له انفورماسيون بار كونتر اذا كان عندي اي بروبليم je dois l'interrompre تسمى annuler la transaction donc le type annulation donc هنا je vais l'annuler واذا كان je vais l'annuler معناتها لازمني نرجع l'étape précédent annuler la transaction on appelle ça rollback annuler la transaction وقتها نجم مثلا والا حتى ما نحطش هنا تاش معناتها نجم ديريكتومون نمشي كوم سا ونحط له لو سامبول annuler نلقاها ديجا دونك جينيرالمون هاي كانسل دونك جينيرالمون هذه نستعملها مع يبدا عندي ايفينمون انترميديير على فرونتيير دون اكتيفيتي اللي تكون على فرونتيير دون ترانزاكسيون pour annuler une transaction donc c'est spécifique à la transaction maintenant est-ce que vous m'avez compris ou non ça va oui normalement ça va donc voilà avec علاش هنا donc juste هذا ايش معناتها donc j'ai voulu expliquer donc l'annulation donc ce symbole indique que le processus se termine suite à l'annulation d'une transaction donc c'est spécifique à la transaction donc le type d'annulation est utilisé uniquement lorsqu'un événement intermédiaire d'annulation est présent dans le processus d'accord d'ailleurs j'ai expliqué كما قبيله الفام précipitée je m'attends femme précipitée et j'ai expliqué l'annulation et pour finaliser donc l'événement de fin termine une ou plusieurs branches de processus évidemment il n'a qu'un seul flux de séquence entrant et pas de flux de séquence sortant c'est lui qui va absorber les jetons mais ça m'a des cas particuliers l'annulation en fait في le cas terminaison anormal on va arrêter tout le processus en cours sans attendre que les jetons arrivent à leur fin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça va, فهمتوا ولا عندكم شي des remarques؟ قولوا لي.
Là, monsieur, ça va. Juste, j'ai une petite question, مش par rapport au cours, mais par rapport à l'enregistrement. Est-ce que je te rappelle là qui fait? تحب نبعث لكم؟ وين نجم نبعث لكم bien sûr. Merci. Avec plaisir. Donc, نبعث لكم le lien نتاع l'enregistrement. Une fois, bon, je le récupère, donc نبعث لكم le lien. Ok, sans problème. D'accord. Ah, que vous voyez, surtout قداش il est très riche le BPMN. Il est très riche, surtout معناتها فيه beaucoup de formalisme. راهو نعاود نقول لكم راهو le fait de le maîtriser, c'est très 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 important pour vous. D'accord. احنا اش قاعدين نعملوا؟ راهو قاعدين pour le moment, on est en train d'apprendre le langage. Donc, أنا نقول لكم peut-être la prochaine fois, donc vous allez apporter vos PC. ما نعرفش إن شاء الله نقولوا نخلطوا مش première séance certainement, deuxième séance نبداو شي في la partie pratique. إن شاء الله نخلطوا. D'accord, monsieur. Donc toi donc مازال شوية معناتها مازال شوية كيما نقولوا apprentissage du langage et bien sûr هذايا الكل باش نوريكم le tout معناها le langage كامل bien sûr et après راهو normalement vous devez les appliquer راهو pas uniquement apprendre معناتها c'est l'application. D'accord. Vous devez les appliquer où on va faire des cas concrets. D'accord. واضح. Voilà. D'accord. Ok, إذا كان ما نعرفش Merci. avec plaisir. Bonjour, Donc, si- monsieur. Salam. Nadia. عسلامة. عسلامة. قبيلك دخلت روتار مسيو وانت قايتني مثال نادية شكون؟ دونك نرجع نصلح نادية. أول واحدة في الليست نادية عبد الجليل شريف. واضح. اوكي طون قيدك بريزونت. اوكي. وين هذا مسيو نويجي ريان؟ شكون؟ ريان. اي مسيو. اوكي. داكور واضح. ميرسي مسيو. اوكي مالا ان شاء الله نقولوا احنا mercredi. Là, plutôt à mardi, voilà. Mardi, donc, essayez d'apporter vos PC. Peut-être comment on va commencer la partie pratique. Hein. Moi, je fais la première séance, certainement, mais plutôt on fait la deuxième séance. D'accord. Ou comme ça, on خدمنا بالكدا le BPMN. D'accord, monsieur. Ok. Ok, مالا إن شاء الله bon week-end. À la Merci, bonne journée, bon week-end. Bien, monsieur. Slama. مسيو. Bon week-end. Week-end. Bye.